роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе, муассисаву идораҳои ҳудуди он ва сокинони кӯчаву маҳаллаҳои он дар якҷоягӣ аз фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ истиқбол намуданд. Тантанаи Наврӯзӣ дар ноҳияи Шоҳмансур аз дарвозаи шарқии пойтахт дар саҳни чойхонаи шоми нуҳум шурӯъ шуд. наврӯз таҷассумгари эҳё, сабзу хуррамӣ ва расму оини ниёгони мо мебошад. имрӯз мо аз субҳи дам аз шаб ва то ҳол дар як базми хеле ҳам зебо қарор дорем, ки аз як даромадгоҳи шаҳри Душанбе онро пешвоз гирифта истодаем ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми ҳамдиёрон, форсизабонон ва тамоми мардуми рӯи заминро бо ин ҷашни пурфайзу хуррамӣ табрику таҳният менамоям. яке аз рамзҳои асосии Наврӯз суманак аст. Аз рӯи анъана занону модарон дар ин ҷо шаби дароз ин ғизои ҷашниро омода намуданд ва акнун ки то субҳ он пурра ранги сурх гирифту барои истеъмол тайёр гашт, бонувону гулдухтарон гирди он суруди суманакро замзама мекунанд.
خوشبختانه امروز در نویه شاه منصور یک جشن ایدانه آراسته شده با پختن سومنک ها و خوراک های ملی در گرد سومنک پزی نموده رقص سرودخوانی نموده ایستاده‌اند. باید ذکر نمود که نوروز تاریخ خیلی قدیمی دارد و در اثرهای ابوریحان بیرونی، عمر خیام و کتاب مقدس اوستا به تدریج بسط شده است. بیا نوروز ای آواز تولید، گلی از باغ وحدت ساز اهدا، بیافروزان چراغ صلح وحدت درون منزل تاریک دلها. همین گونه ملکه بهار فایتون سوار در کوچه های ناحیه شاه منصور به ساکنان و مهمانان پایتخت از صبح بروقت مژده نوروزی رسانیدند.
پس از رسانیدن مژده نوروز عالم‌افروز و دورزنی گرد ناحیه، ملکه نوروز فایتون سوار به باغ کوروش کبیر پایتخت رسید. در اینجا به خاطر بالیدروهی ساکنان و مهمانان پایتخت برنامه کنسرتی پیشنهاد شد.